Sebab orang cakap Manchester ni, dia tak tahulah, ni fans dia sendiri pun dah ada cakap, dia orang cakap Manchester ni dah macam stuck dengan 10 tahun dulu. Even alright, selamat tengah hari atau petang, selamat petang. Petang. Dan selamat datang semula kepada Roast Your Balls. Ini merupakan episod kita yang ke-10 kalau tak silap. Itu dia. Kita bagi dia panjang sikit. Alright, okay. Jadi sebelum kita go into it, kita bagilah moment of silence kepada semua rakyat Palestin sedang melalui cabaran yang besar lah. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia menunjukkan sokongan kita, dan ini Muslim non-Muslim semua boleh join. Kita bagi moment of silence ya. Alright, kita teruskan dengan Roast Your Balls episod yang ke-10. A big milestone for this show, yang mengcover sejak game week 2. Kita terlambat sikit daripada game week itu, kita masuk game week yang kedua. So saya Arif, host anda, seperti mana every single week since episod yang kedua saya ambil alih. Saya lah host anda dan bersama saya Zudi. Kejap kita tengok ada tak mana untuk dia Zudi. Salah. Sorry. Salah juga. Dan juga lagi seorang kita punya OG abang maskulin kita, Pijo. Alright, okay, so this week kita lah geng tidak menang. Itu dia. Saya Arsenal. Betul. Dan dua peminat Liverpool. Diorang pun tak menang, saya pun tak menang. Amat kecewa untuk this week punya, sebab Arsenal dah 2 game lah kita kata kalah. Kita ada midweek lawan dengan West Ham for the Carabao. So kira Arsenal dah out. And now kita orang kalah dengan Newcastle. Ada untuk yang mendengar podcast, kita ada jersey Newcastle di sini, tapi sebab bukan jersey aku, tak boleh koyakkan, tak boleh marah. So kita belai tapi dalam kemarahan gitu. Dan untuk korang, midweek korang ada midweek ke? Eropah tak ada, bukan kan? Tak ada. Carabao korang menang ke? Menang. Okay, so dia tak sepahit aku punya lah ni. Okay, tahniah. ya, masing-masing sikit. Masing sikit. So untuk kita tengok, kita terus jump in. Minggu ni kita boleh kata overall, some okay wins, some good things happening, but at the same time some very controversial, something yang very kita boleh kata pahitkan keadaan lah, kita boleh kata in the game week ke-11 ni kan. So kita tengok kedudukan table pun dah berubah. Betul. Tidak lagi gajah di atas. Last season kita orang dah kena, apabila Arsenal dah kena gajah di atas, sekarang gajah lagi satu dah tersungkur jatuh. Itu dia. Jadi itulah yang kita kata big news untuk minggu ni. Chelsea berjaya mengalahkan, aku kena ada butang dia. Gitu. Tak ada. Tottenham Hotspur. Namanya yang begitu menggeramkan, dia jadi macam carutan. Jadi minggu ni kita tak dapat dengan Bitok, so saya tak ada kawan untuk grieving, menangis dan merajuk bersama, sebab dia busy sikit. So Bitok tidak berjaya join kita lah minggu ni. Jadi kita tengok lah terus, kita jump kita jump in terus. Aku dah ada few yang notes lah kan. Kita kena tengok benda-benda yang best berlaku this week. Yang first aku boleh kata Sheffield United berjaya meraih kemenangan pertama dalam season ini. Sebelum kemenangan ni dia ada 1 point je. Dia seri, and selebihnya dia kalah. Dengan Arsenal kena 5-0, dengan Newcastle kena 8. So kita macam tengoklah, aku macam bangga lah kan, kita dapat tengok underdog berjaya mengalahkan Wolves. Tapi aku tengok ada kontroversi. Inilah kontroversi pertama kita. Aku tengok that game, aku tak tahulah kalau korang tengok. Aku tengok the highlights and everything. Aku tengok overall Sheffield main okay. Dia orang main agak nice, and ada times yang kita boleh kata Wolves macam dia tak tahu nak buat apa. And then looking at maybe it's the hometown advantage ke apa, sebab main dekat home Sheffield United punya lah kan. So maybe that's why, because sebelum ni Wolves perform, they have been winning. Dia bagi aku Wolves ni dia macam chameleon punya team. Macam mana tu? Dia macam kau tak boleh nak expect dia jadi apa. Betul. Macam
Kalau lawan big club dia boleh perform kadang-kadang. Dengan City dia kalahkan. Faham. Baru-baru ni lah kan. You tak boleh nak predict Dia macam mana kan, macam dia orang mana. tu. Especially bila aku rasa apa, Neto not macam on off kadang-kadang, and Huang Hichan pun tak ada. Dan dia orang punya main striker dah keluar. Sekarang Cunha is dia punya replacement. So bila aku tengok balik macam maybe they are not the giant killers that we were hoping for lah. But overall for Wolves themselves, aku rasa dia orang tak adalah teruk sangat sepanjang season lah kan. Cuma Sheffield lah, dia orang dah melalui beberapa, kita kata macam keadaan yang teruk lah. Kena bantai dengan Newcastle earlier this season, and then dia punya captains, if I'm not saying captain ke ataupun just one of the defender tu injured, yang kita kata horrific injury masa lawangan Fulham if I'm not mistaken. So aku macam holy crap lah kan, untuk Sheffield. But bila kita tengok dia orang berjaya meraih kemenangan pertama, kira okey lah, happy lah juga untuk diorang. Siapa suka tengok tim kena bantai Betul. Sebab kalau kat Liga langsung, macam kat Liga Malaysia kita ada apa, Kelantan FC yang kita tengok dulu Gah, Kelantan betul lah. sekarang dia macam kena bantai. So bila kita tengok macam kita kesian pula. Punching bag. Punching bag. Tapi I'm not sure lah, because Sheffield mungkin dia tak spend sangat. I don't know. Tapi bila kita tengok, kita jump kepada yang the first controversial untuk VAR apa semua ni, is the penalty yang dia awarded. Defender Wolves, Fabio Silva, nampak macam dia bentis Baldock. Tapi bila kau tengok balik kat VAR tu, nampak gaya macam Baldock tu tengah shielding bola, dan dia jatuh sendiri tau. So dan kebetulan Fabio tu dia macam ulu kaki, jadi dia nampak macam penalty. It's very light. Dan mengingatkan aku case minggu lepas punya game week lah, which is City dan Man U yang light penalty juga. Jadi to me macam wajar atau tidak that penalty. Kalau korang tengok that penalty, kalau benda ni diberi keputusan secara konsisten. Maksud aku, kalau dalam game ni kau bagi penalty, next game kau mendapatkan penalty. Contoh yang macam yang Manchester United dengan City yang Højlund pegang tu kan. Kalau kau perasan dalam game Liverpool dengan Luton, ada satu part tu yang Van Dijk memang kena wrestle down habis. Tapi itulah orang cakap tak konsisten, VAR lah especially kan. So aku macam, bila awal-awal dulu aku rasa kita orang ada kata wajar atau tidak VAR. Aku rasa kita pernah bincang dulu. Tapi sekarang bila fikir balik, wajar ke? Aku rasa macam kalau kita buat macam bazir duit je, kalau kita tengok. Sebab bias tu masih akan ada. Macam mana tu? Sebab at the end, benda-benda yang decision yang subjektif ni lah yang kontroversi. Sebab VAR, kalau dari segi yang benda black and white, macam kita cakap lah, macam goal technology ke, penalty ke tak penalty, offside ke tak, bola tu out ke tak, certain tempat lah. Benda tu memang VAR is mostly very accurate lah, 99% lah. Tapi when it come down macam tackle, is it red or not, is it orang tu pegang, dia macam, sebab kalau kau slow down frame tu, it's lagi agresif. It's look lagi worse lah. Itu satu yang aku macam kurang sikit lah with VAR ni, because sometimes of course referee is human, dan dia akan terlepas a few things here and there. So VAR akan interject, akan kata hey check balik ni, and then dia tengok, and then but then yang choose the angles VAR kan. Jadi apa yang membuatkan VAR tu, kita boleh kata accountable for the angles that they choose, for the moment and the speed dia tunjuk balik, the interpretation of the rule. Adakah dia macam setengah ref interpret macam ni, itu satu lagi kan, dia macam aku rasa dia orang kena, especially FA PJMOL ni, English punya ni, dia orang kena kursus lagi lah kan? Betul. Sampai ke mati khususnya. Tak, sebab yelah. Sebab tak tahulah, sebab aku pun tak adalah observe liga lain dengan teropong macam tu kan. Tapi benda-benda macam ni is lebih jelas lah dekat EPL. Obvious berlaku dekat EPL. I saw macam aku pergi Reddit, dia kata kat Bundes dia ada kamera dekat flag, corner flag tu dia ada kamera. So aku rasa untuk mengelakkan benda yang controversial yang kita ada yang lain lah, yang VAR tak nampak kadang-kadang. Sebab angle VAR bukan untuk nampak bola terkeluar daripada data line. Sebab bila kita tengok mata kasar mungkin keluar. Tapi bila kita tengok from like a bird's eye view, dia masih atas line. Sebagai contoh yang macam Malaysia dan India tu lah, couple of weeks back, yang orang kata gol tapi tidak gol lah, tidak membantu. So VAR okay, he just kena supplement dengan team yang bagus.
maybe a The little bit of interpretation of the rules. interpretation of the rules tu pun kena penting. Everyone kena on the same page lah. Pendapat kau macam mana Liverpool? Ada tak yang selain daripada Tottenham Liverpool punya game tu, ada tak kau rasa yang macam disadvantage on Liverpool overall? Kita tak ada agenda, ada. Benda tu saya ada lah. Sentiasa ada ya. Macam yang lawan Luton tu kan, sebelum gol Luton tu, sebab Luton dia counter attack kan. Dia kata apa tu, ada penalty shout, ada penalty shout sebab Barkley dia lompat tapi Van Dijk tu tanduk bola belakang dia, tapi kena tangan, the hand is out of silhouette lah orang dia. cakap. Tapi itu orang cakap the interpretation is interpretation tak betul. Adakah condition situasi itu boleh penalty ataupun tak? Faham sebab that is the controversial yang Arsenal Sebab bola is going toward goal. Arsenal kena bila masa I think pernah juga lah benda-benda macam ni berlaku dekat Manchester United dengan Tottenham awal-awal season yang kena tangan Romero, sepatutnya penalty yang to me is clear penalty, but dia kata sebab dia tengah in a blocking position, dan to me macam and then that penalty dengan Saliba lawan Chelsea 3 weeks ago. So benda-benda macam ni dia jadi makin pening lah untuk all of the players. Macam what are we supposed to do, tangan keluar boleh ke tidak, tangan kena betul dekat belakang ke apa semua kan. Jadi entahlah, dia jadi confusing. Walaupun dia orang dah kata dah, fans nak consistency tu je. Itu. Dia tak kisah kalau ada konsisten. Macam bila berlaku je benda tu, orang kita pun macam penalty. okay, betul, penalty. Sebab kita dah tahu dia konsistensi. Macam kenapa yang ni tidak, dia kenapa macam yang sebelum ni penalty. Dia jadi macam drama tau. Macam menunggu, semua menunggu. Referee kata apa? Dekat sikit Mike. Kata kau dengar. Abang Zudi malu minggu ni. Janganlah sedih bang. Kita semua kat sini tak menang, jangan risau. Kita punya cameraman Pian tak ada pula minggu ni. Baru nak congratulate Chelsea menang, tapi tak apa. So itulah yang controversial for Sheffield. But overall aku tengok dia punya permainan tu tak adalah terlalu gila lah. So congrats lah kepada, kalau ada peminat Sheffield yang di luar sana yang mendengar, baguslah, good for your team. Next is Manchester City lawan dengan Bournemouth 6-1. Yang ini overall City doesn't show. Okay, Bournemouth memang tengah teruk sekarang. Keeper utama dia orang pun baru injet si Neto tu. Ramai nama Neto dekat EPL. Last apa kita panggil tu, dia orang kalah 6-1, tapi Haaland. Ramai yang letak kapten dia. Itulah. Aku dengar siapa? Triple captain. Kita punya cameraman lagi seorang, Is. Dia kata dia triple captain Haaland minggu ni. Siapa yang main fantasy faham-faham tu. Aku dah gelak dah, tapi aku tak salah. Sekali salah pun tak ada skor apa. Tapi paling-paling salah apa? Tapi okey lah, at least salah dapat 4. Dia 3 sebab dia triple captain lagi sakit. Tapi betul lah, Haaland 45 minit je dia main. Like, I don't know if he's like injured ke ataupun something, macam dia tak panas lagi. But without KDB, the last 10 games ada time dia shine. Dia boleh score. Masa lawan dengan Man U tu dia score 2, tapi tu aku rasa lebih kepada Man U punya defender yang silap. But then bila dia sama ada games dia macam hilang. Dan aku rasa macam dah lah kena bantai Bournemouth ni kena bantai 6-1, tapi you don't even have a single goal for Haaland. Doku pencuri spotlight, 4 assist 1 gol. Satu ke 2 gol? 1 gol. Tak, aku tengok berapa gol dia. Maksudnya 1 gol 4 assist. Alamak, banyak pula dia. Doku 1 gol lah. Dan 1, 2, 3 4 lah, betul lah. 4 assist in 1 game, 1 gol. Dia memang meledak. Doku since masuk, a lot of people kata macam underrated, tapi dia consistently okay. And within City aku rasa dia bagus. So the things with the great manager is dia orang pandai cari player yang boleh fit into the system. Betul. And the great thing about Pep is every season dia tukar dia punya, dia akan suffer lah. Dia akan tweak sikit dia punya tactical. Tengoklah yang apa dulu yang position tu selalunya apa main yang belah. Sane dulu kan. Sane bukan. Belah. Dia punya Doku main mana? Kiri. Back kiri kan. Dia like wing, left wing back dia. Cancelo rasanya kat situ. So Cancelo dulu orang boleh kata Cancelo tu pemain yang perfect tak boleh perfect left back Man City tak boleh tanpa Cancelo. But then dia gaduh, and then dia dipindahkan ke merata tempat, dan last pergi ke Barca. And then kita macam expect okay, mungkin City akan lemah lepas ni. Nope, dia orang jumpa seorang, dia orang jumpa Doku, and now Doku explosive, sharp, and tak silap agak dribbling budi power. So aku macam kata mana dah jumpa. And
kita boleh kata dia punya transfer tu bukanlah tahap yang orang boleh hype-hypekan macam apa yang Arsenal, Chelsea, Man U selalu buat lah. So Doku memang kita bagus. And then overall City memang kita kata solid lah. Tak boleh nak kata banyak pun, dia orang memang konsisten. So right now City menunjukkan kenapa dia orang champion. That one They is are just getting back to their form. dia dah panas sikit lah tapi without KDB dia still sangkut. So semua dah tahu kelemahan Lagi 2 dia orang. minggu dia kalah. Dia kena apa tu? Dia orang semua kan tahu kena lock Rodri tu. Rodri tu pun penting juga nak kena lock tu. Okay, kita tak ada benda pun. It's a standard Man City menang kan. So kita pergi ke next game, Everton Brighton. Everton consistently Seri sama-sama. Everton consistently okay, improving sikit. Dia tak menang tapi dia tetap boleh kalah. hold, Dia boleh curi point. dia boleh hold kan. So aku rasa dia mungkin kalau dia konsisten macam ni, ada chance dia boleh stay lah on top. At least hujung-hujung bagi fans Everton, let go lah DCL tu. Dia is not good as you guys think sebenarnya. So let go siapa? Calvert-Lewin. Robert Calvert-Lewin. Dia cepat Dominic sorry. Yeah, dia Dominic, cepat injured lah. Yeah. Dia ada DCL, dia injured je. Macam time orang nak dia ada, dia tak ada. And dia then sebelum ni very explosive lah sekejap. Yalah. Tapi lepas dia injured ACL lah dia. aku tak pasti. Tapi lama dia injured dulu kan. Dia balik dia dah kurang. Dia dah Sampai orang boleh kata, aku boleh kata kalau aku tengok Everton punya game, Iwobi is better. Bukanlah dia bukan striker, Iwobi is striker, but in the midfield area dia berlari. Iwobi akan tapi kadang-kadang macam tak ada arah juga. Yalah. I mean there's only so much one can do. For mid table club boleh I mean that's why Arsenal keluarkan. Tapi yang bestnya tu, dia tu antara player paling mahal Arsenal jual tu. Itu yang gelak sampai sekarang. Kena scam So, Everton kena scam. Yelah, tapi itu menunjukkan Arsenal punya selling game is not that good lah. So then next itu just biasa. Brighton, itu kita kata dia mungkin dah hilang steam. Dia punya they've been found out. Dia punya style play. Cuma itulah, dia orang ada masa dia orang boleh show, boleh perform. Apanya? Itulah. Nampak kita punya camera crew pun kau okey tak hari ni? Dia sedih sangat Liverpool ni. Dia sampai tak nak bercakap hari ni. Dia macam aku nak mengajuk sebenarnya. Aku saja je aku buat ni semua sebab producer suruh gitu. Producer kata kalau tak potong gaji gitu. So okay, so kita tengok apa pendapat anda untuk yang Brighton lah as a general lah. Sebab macam aku tak sebab terlanggar. Macam aku boleh kata right now dia orang tak konsisten. Maybe kehilangan player-player key dia orang dijual. Jadi lepas tu lagi satu sebab orang dah boleh predict permainan dia orang macam mana tim lawan. So kau dah tahu macam mana nak hold dia orang apa semualah. Kau rasa dia orang this season boleh lagi kejar Eropah? Ataupun kau rasa dia orang dah kurang sikit? Kau kena ingat tau, dekat podcast kau angguk, orang tak nampak. Memang angguk. Tak boleh dia kena cakap. Sekarang dia main Eropah, dia ada juga sekarang. Dia Eropah kan. Last season. Aku macam boleh ke tak ada? Boleh. Tapi aku rasa tak boleh kot. Mungkin untuk next season dia tak boleh bersaing untuk Eropah kot. Aku baru check dia punya siapa yang score. Ashley yang unggul rupanya. Okay. Ashley. Bagi aku Brighton ni the honeymoon of losing your key player is over. Awal-awal season tu mula kena orang cakap dia orang tak terasa sangat kan. Tapi sooner or later dia orang akan terasa sebab the replacement of the player yang dia orang lose tu is not to up the standard lagi. Faham. Dia orang dah hilang Caicedo, apa lagi? Keeper dia Robert Sanchez. McAllister, yes. Kau orang kan ni ambil. Faham. Sebab tiga-tiga tu is orang cakap a backbone of the team. Betul. Kau dah hilang tulang belakang kau yang nak ganti dengan baru. Kalau kau team power macam Liverpool tak apa. Betul. Ganti tu ada kan. Mentang-mentang aku seorang ni. Brighton it's been found out lah macam. Dia orang ada manager yang bagus tapi itulah, you have to invest lah. So like as Liverpool fans ni, korang rasa McAllister, speaking of McAllister tu, so far are you guys satisfied with how much you pay and how much you Zudi dulu. Okay, pada aku overall ada a few game nampak function dia jugalah. Alright. Tapi ada a few game aku kadang bila aku tengok game tu macam aku tak perasan pun dia ada dalam game tu. Invisible habis lah. Faham.
Tapi overall membantu pasukan juga lah. Membantu. Okay. Dengan dia punya through pass dia antara-antara bila dia set up untuk yang menghasilkan gol lah. So dia bukanlah kita kata the star macam tahap Salah, betul yang depan-depan Nunes semua tu tak lah. Tapi dia sedikit sebanyak boleh membantu untuk menghasilkan sesuatu untuk tim lah. Do you think he will be constantly starting? Maksudnya like sekarang kita tahu midfield Liverpool ada ramai juga player kan. Do you think McAllister tu akan consistently start ataupun by mid season nanti mungkin dia dah ke belakang semula ataupun ditarik semula? Aku rasa kalau tengok dengan line up team sekarang, dengan squad depth sekarang pun, aku rasa dia akan konsisten lagi. Sebab aku rasa tak ada lagi betul-betul player yang boleh ganti tempat dia kot at the moment. I see. Yes, bagi Pijo, macam mana pula? Dia bagi aku Liverpool macam cakap apa, merugikan talent dia. Faham? His position is not there. Dalam masa game lawan Luton tu, honestly speaking, aku frustrated gila dengan dia. Sebab dia dia dah biasa main attacking midfield yang bukan defensive midfield lah. Faham. Bila dah player mentality macam tu, dia akan cari bola-bola through pass yang susah, kau tahu tak? Sepatutnya CDM ni you have to simplify things. You just operate between defender, back four and the forward. Kau jadi perantaraan. Kau tak perlu nak over. Dia bukan macam playmaker sangat lah kan. Tapi sebab game tu banyak pass dia sangkut. So in order Liverpool untuk kalau dia betul-betul serius nak challenge title tahun ni, bulan 12 ni, next January window, nak tak nak CDM seorang. CDM and one player yang tengah sekarang rumours, nama apa, Andre rasa daripada Fluminense yang baru menang Arsenal, yang baru menang. Yalah, Arsenal pun berminat juga. Arsenal, Fulham dan Liverpool yang baru menang Copa Libertadores lawan Boca Juniors. Kau faham bila satu kelab ni tak guna full potential of player, macam rugi lah. Chelsea. Sorry, aku terbatuk tadi. Sebab Klopp macam tak ada trust untuk letak Endo tu main. Betul. Dia beli Endo. Mungkin Endo is in the phase of learning tactical sebab dia baru daripada dia tak semua orang. Dia daripada kelab mana? Dia Stuttgart Leverkusen. So Jerman lah, daripada Bundes. Pun tak ingat Bundesliga. Alright. So okay lah, dari segi Brighton kita dah ke Liverpool sikit dia punya tactical, tapi nampaklah Brighton struggling dengan player-player dia lah kan. Crystal Palace Burnley, again another sad day for Burnley. Dia orang still tak dapat catch up dengan the intensity of EPL. And nampak gaya macam if nothing is changed, either Vincent Kompany kena pecat ataupun dia just reserve to tahu dah orang akan keluar lah. There's not much to say about that game, to be honest. But Crystal Palace pun bukanlah on top form. They're just okay. And then now dia kena lawan dengan Burnley. So good for them. But then the next one ni mengejutkan sikit. Brentford lawan dengan West Ham 3-2. Maksudnya Brentford dah kalahkan 2 daripada 3 tim. Dia lawan dengan Tottenham ke? Macam belum Belum. Dia yang tahu dia macam daripada 3 tim London dia lawan. Chelsea Dia menang 3 ke 2. Dia lawan dengan Chelsea, lawan West Ham. Dia dah lawan Arsenal belum? Brentford macam dah. Shoot. Pening lah, banyak sangat game. Kepala aku tak jalan. Rasanya belum lagi. Jadi kita tengok, aku tengok ni Arsenal belum dan maksudnya daripada 2 tim London lawan, dua-dua dia menang. So nampak gaya macam London is red, cuma bukan sebab Arsenal. Sebab Arsenal so far lawan dengan London team seri dan kalah. Kat Carabao tu kalah lah kan. So London is technically 3-2. Okey lah. Apa tu, dari segi Brentford, dia orang tak ada macam menyelah tahap macam orang akan take notice tau. Dia macam gitu, consistently okay. Brentford ni dia team yang orang cakap the transition is very fast. Macam diorang dapat bola balik, transition counter tu laju. Sebab diorang ada player yang boleh main laju tu kan. Dia tak ada nak hold bola lah, hold ke back, tu buka side pass ke apa, dia terus up forward dia. Okay. Tapi Brentford masih lagi tiada main striker dia orang, Ivan Toney. Jadi Zudi, kau rasa Arsenal
then this is just let's say kalau lah orang luar tengok apa yang Arsenal buat apa semua. Sebab kalau kau tanya aku, mungkin aku akan kata kita perlukan striker, but even Tony, kalau dia ke Arsenal, kau rasa macam mana tu? Adakah itu something yang kau boleh kata good, bad business? Untuk Arsenal Ataupun siapa-siapa lah, but Arsenal lah nombor satu in the conversation lah, even Tony. Ke kau rasa dia overhype? Aku tak rasa overhype. Kau rasa dia boleh? Aku rasa kalau dia kat Arsenal mungkin boleh bagi. Sebab kalau kita nampak dengan apa yang jadi, apa kekurangan dekat Arsenal kan, so kita memerlukan yang betul-betul prolific punya striker. Nketiah sadly to me not yet lah. Masih lagi. Dia dah 20, like almost close to mid-20s. Dia 23 gitu. Ceiling dia macam dah capai. Dia ada masa brilliance dia, but overall for a team yang nak challenge for title, itu yang membezakan kau dengan the like player Liverpool, world class macam Salah. Like I said lah, macam Liverpool, okay, you guys have a world class winger, Salah. You have a world class keeper, Alisson. City ada world class striker in apa nama dia tu, Haaland. World class midfield in KDB. Arsenal, they have great talented youngsters, but not yet world class. Saka, Odegaard, dia macam almost there but not quite. And I feel like that's the issue dengan Arsenal lah. Aku rasa kalau fokus dekat league title saja mungkin boleh. Sebab bila aku rasa sebab sekarang pun domestic punya title lain pun dah, Carabao dah tersikit, Carabao keluar, FA rasanya masih masih sekarang dengan Champion League lagi mungkin. Tapi Champion League kita tak nak lepaskan macam tu je, sebab dah berapa lama sangat tak masuk kan. Macam yang itu kena push to show lah at least. Faham. Alright, itu again Brentford dengan West Ham. Seterusnya yang ini a little bit sedih untuk aku, Manchester United lawan Fulham, menang last minute. Lagi sekali kali ni No Bruno Fernandes. Itu dia membuktikan. Bagi aku dia orang sama je. Macam mana tu? Menang macam dua kan. Pada minit 90 lebih kan, 90 plus 1. Okay lah tu kot. Nampak macam dia punya striker 3 front 3 diorang tu masih lagi tak dapat fully go for it. Rashford, what do you think is wrong dengan Man U sekarang ni? Kenapa? Susah. Dah banyak kita pasal cakap pasal ini sebelum ni. I mean, yelah, korang ada bias, so yelah. Tak, dari segi apa cakap neutral pun tak. Aku rasa Ten Hag macam losing his grip dalam team dia sendiri. Faham? Dengan banyak isu-isu luar padang yang macam dengan Sancho semua kan. You can see the pressure getting seorang manager kan, getting to him. Lumrah manusia. Kau tak boleh nak sorok. Aku nak kata rambut dia makin kelabu tapi susah. Even manager brilliant macam mana, macam Mourinho ke Wenger ke, when it's come down, kau duduk dalam satu pressure tu, dia akan nampak. Ten Hag is there. Sekarang lah. And his position is not safe. Amat precarious sekarang. Dengan Man U, dengan apa dia punya yang ownership nak berubah lah, nak jual tapi tak nak jual lah. Tapi dia apa dia kata, so dia selalu keluar statement yang macam tolak player dia sendiri. Macam put under the bus macam ni semua salah dia orang, salah player ini. Aku macam boleh ke tak dia sebenarnya ni? Nak trust the process, tapi dia punya culture tu macam tak kena. Tapi itulah menu so far. Sebab sebelum ni dia orang cakap tak cukup player midfield. Amrabat dah masuk. Dulu dia cakap kita tak ada natural striker. Haaland dah masuk. Haaland grade A, triple A pun dah masuk. Haaland kopi ori. So apa lagi sekarang kau nak salahkan injury. Every team akan ada something lah kan, dia akan berdepan keluar masalah yang sama. Kenapa dulu team lain ada injury crisis? Boleh je kot lah. Tak menjadikan benda tu isu lah. Dia macam kita boleh kata okay, ada injury and then we terima lah, we have to adapt kan. Nampak macam dia tak boleh adapt. Adakah dia lepas tu recruitment satu, aku tak faham kenapa Johnny Evans dimasukkan balik. Kau recruitment kau orang ni macam mana? Siapa player kita dulu 2, 3, 4 tahun lepas? Johnny Evans. Beli. Sebab orang cakap Manchester ni, dia tak tahulah, ni fans dia sendiri pun dah ada cakap, dia orang cakap Manchester ni dah macam stuck dengan 10 tahun dulu. Even dia orang punya kelengkapan pun semua dah makin buruk. Dia punya stadium apa semua. Aku ada dengar benda ni. Dia orang dia memang benda tu boleh pakai lagi, tapi for a
football is club yang, moving very fast. Sains sukan tu kan. For a club yang apa kita kata that level. Ya. Yang long term champion, yang diangkat sebagai kelab terbesar di dunia. Tapi dia punya facility tak boleh keep up. Sebenarnya sekarang ni kita tengah bercakap ni, cameraman kita yang tengah handle everything kat control room ni dia mungkin faham lah apa yang kita cakap. Dia macam telinga dia cakap panas je. Orang nak kata betul-betul aku tak ada kat situ. Tapi betul lah. Macam orang cakap, when the structure is not proper, it will reflect what happen on the field lah. Kalau structure tu betul, dia akan reflect dekat atas padang. Faham? Tim tak akan bagus kalau structure tu tak bagus. Faham. So adakah pendapat korang Sancho akan stay next season? Januari lah paling awal. Mungkin dia kena loan kan. Dia dah buat statement kan rasanya. Tapi ada orang dia last yang statement dia tu yang dia nak challenge balik Ten Hag je lah aku ingat. Selepas tu macam aku dengar player MU sendiri suruh dia macam minta maaf and masuk balik lah, macam come on, let's get back on track lah kan. Yang lepas tu dengan baru-baru ni siapa tu Garnacho pergi post gambar dia orang semua letak emoji beruk. Ada Onana kot dekat dalam gambar tu, dia letak emoji beruk. Ya Allah. Mungkin statement dia maksudnya ialah somebody yang strong benda, but kena faham. Kau tone deaf sangat. Dia muda. Garnacho tu agak muda, tapi bila aku tengok apa dia punya kontroversi tu, sampai Onana kena cover dia kot. Dia kata I understand the message, his strength apa semua tu. Aku macam yes, thanks for the damage control, tapi ya Allah, you should not be in this position to explain why it's so racist lah. Macam tu lah kan. Entahlah, Man U kita boleh kata diorang tapi ni. okey lah, at least diorang menang tu. Ya dia doing well. Persaingan merebut tempat ke-8 ke 10 tu nampak ada saingan lah. Nampak gaya macam Chelsea one upping diorang lah sekarang ni. Okay, next game. Okay, this is the big game yang Sunday lah, pagi buta. Aku try tengok tapi aku pun tak seberapa happy. Arsenal versus Newcastle. Ini game yang kita kata apa tu, dia tu very physical lah. Very physical. I mean every time Arsenal lawan dekat, especially kat St James Park kan, mesti physical. It reminded me of this one game yang aku dulu tengok dan sampai sekarang aku trauma. 4-0 dan seri 4-sama. Ada satu game dulu that was like almost 10 years ago. Arsenal lawan dengan Newcastle, dia dah skor 4 dah cantik, aku macam happy. And then satu masuk. Seri 4-sama dan aku macam what just happened? Tapi itu tidak berlaku last weekend. Tiada apa kita panggil tu comeback ke apa benda, tak ada. It's just a simple 1-0 affair. Newcastle pun datang tanpa Botman, Sven Botman dengan Isak tak ada. Well, in Arsenal punya side, dia Jesus, Partey dengan Smith Rowe lah yang big name yang tak ada. Timber masih lagi long term, so kita tak nak kira sangat lah kan. Aku rasa lately macam Zinchenko agak lost as a player lah. Maksud aku macam last season inverted. Dia main inverted, but like last season dia punya pass apa semua banyak dia set up. But now this season aku rasa macam dia missing somebody kat depan dia yang boleh tarik perhatian player tau. Dulu dia ada Granit. But now with Granit away, yang ganti depan ni kadang-kadang Havertz. If not Havertz, kadang-kadang siapa, Rice ke Vieira. Diorang tak ada that presence yang defender takut. So diorang macam diorang nak masuk belakang, diorang just pure je lah. But bila Granit dulu, sebab Granit tu physically imposing juga, so mungkin that's why Zinchenko kurang sikit lah. Tapi aku nak kata apa tu, overall tapi ganas. game tu laju tu. Bukan dia macam dua-dua team very eager to attack. Yes. Dia basically macam almost, bagi aku lah dia is a technical punya naivety lah dia bagi from both side. Dia kadang-kadang kau kena relax dulu, kau kena absorb. Dia macam dapat bola terus nak cepat. Sebab aku rasa dia orang tahu apa tu, siapa yang score dulu tu yang penting. And we can see by the end of the game, memang betul siapa yang score dulu tu menang 1-0. So macam aku tengok lah juga dia punya replay apa semua tu, nampak lah on both side ada physicality. Havertz almost kena kad merah. So close, very dangerous tackle. Dia lunge and nasib baik dia clip dengan kaki belakang sahaja. Kalau kena kaki depan tu satu, of course injury boleh berlaku. Satu lagi is red card straight lah. So okay, that was memang scary lah tengok kan. But then berlakulah dua insiden yang berbeza. Dua insiden VAR review. Yang first, yang seingat aku, yang Bruno Guimaraes
dia pergi, technically kita boleh kata pukul lah. Aku dengar dia kata sebab forearm tu dia tak bagi kat. Macam how VAR boleh miss benda tu. Dia nampak, dia review tapi dia tak bagi kad. Dia tak suruh bagi red, sebab a lot of people kata red card sebab dia memang jauh sangat. Korang kalau tengok sebab red, nampak memang intentional. So what do you guys think? Like wajar atau tidak? Adakah itu macam mana? Dia kadang the decision yang referee buat sebelum ni against that team membuatkan decision yang ini dia orang void. Kau faham maksud aku? Ramai orang cakap Howard suppose kena red card. Dia nak avoidkan decision yang dia tu dipersoal balik. So now dia bagi cover sebab balik banyak game berlaku benda macam ni. Yelah. Dia ada presiden dia tu lah. Dia macam tak apa. Sebab aku dah bagi yang lawan dia lain. Faham. That's one of the possibility lah. Sebab kalau daripada condition game biasa, itu dah memang straight red lah. Yelah. Aku tak faham sebab katanya memang dia mula dia buat satu dangerous tackle, tak kena. Okay, fine. Dia bangun and then dia terus pergi kat Jorginho and then dia whack kepala Jorginho tu kan. Aku macam at least straight red. That is a straight red at least. Tak lah. Pelik lah. Benda ni pelik bagi aku. Kesian Jorginho lah. But then the goal itself pada minit 60 lebih. First time tiga review. Tiga benda dalam satu play tu. Aku macam yang first ialah yang apa nama dia tu, Willock, bekas pemain Arsenal pula tu, yang dia berjaya menyelamatkan bola tu daripada going over the line. So apa pendapat korang? Over the line or not? Sebab kita ada seorang kat depan kita ni, cameraman kita kata dia Arsenal fan. So dia bukan kata dia bias, dia menerima hakikat. Coping lah basically. Bola itu bulat. Bola itu bulat. So kalau kau tengok dari angle tepi, memang betul lah kamera cemat. Nampak macam out. So kalau kau tengok dari atas, mungkin so dia tak apa kita kata konklusif lah. Sebab dia nak buat decision. Kalau macam dia tak sure sikit pun, dia tak boleh. Yelah. Dia macam nampak macam out, tak boleh was-was. Tapi macam masuk lagi pun ada, dia tak boleh. Faham? Sama kat macam World Cup punya game yang Jepun. Memang kalau kita nampak tu memang out. Tapi dia orang pakai goal line technology, this line technology tak ada. Tak ada. Dekat goal je dia. Aku rasa macam patutnya kat Malaysia ada referee kat tepi. Itulah goal line technology kita. Aku gelak lah tengok benda tu. Sebab kita dah kena masalah orang India itulah yang memang kita kata jelas benda tu boleh kata masuk. Tapi itulah yang aku cakap tadi awal-awal episod tadi. Aku cakap pasal Bundes punya apa tu, dia letak satu kamera dekat corner flag tu kan. So orang boleh nampak adakah bola tu keluar. So mungkin itu something yang EPL, liga terkaya. Teknologi ada tapi tak nak pakai, tak nak apply. Sebab dah perlu letak kot. Sebab kalau kita tengok dekat IPL pun, belakang gol tu saja dah berapa banyak kamera kan. Better kau letak kat tepi tu kan. Betul. And then kita tengok yang kedua, insiden yang kedua pula foul dalamnya, foul ke atas Gabriel. Okay, sebenarnya apa pendapat korang? Foul atau tidak? Bagi aku tak foul je. Okay, kita ada kontra di sini. Bagus. Kenapa kau rasa tak foul? Bagi aku benda tu soft. Dia macam mana? Cuba kita buat balik. Kita buat balik Zudi kat belakang kan. Macam kau lompat kan. Macam sebab the reaction from siapa depan dia tu? Gabriel nampak macam Yelah sebab tu yang touch dia terus. Tapi aku rasa macam, tapi benda macam ni subjektif lah. Dia sebab dia start season lepas lah. Ref English ni cakap the physicality of the game dia orang dah tukar sikit. Kalau kau agresif sikit is okay. Yalah. Kalau dulu kau touch sikit pun dah foul kan. Sebab tu dalam satu game berapa puluh kali cut tak keluar lah. Bagi aku one of the reason dia tak bagi foul lah. Tapi because like at least for me, nampak yang for the most part lah, okay, kita tak nampak the force, tapi member membelakangkan somebody and then nak lompat menanduk bola sebab dia dekat on the line depan gol tu kan. Dia last man kat situ. So dia nak melompat and then ada somebody like letak tangan ke apa, dia macam mungkin dari segi kebetulan dia jadi that kan off balance lah. So to me, because it leads directly to a goal, you can contest that it should have been a foul. Kalau dia macam kat tengah-tengah padang, you boleh kata okay, itu tak ada benda. But this is in front of goal. So itu satu. And then
Tapi tak boleh kata apa lah. Some people kata this tak apa tu, non-conclusive, replace, make it look tougher than what it is lah. Maybe in slow motion. So Zudi, apa pendapat kau? Kalau kau tengok tu, kau rasa lah foul atau tidak? Macam dia kata tak, aku kata ya. Pada aku rasa foul lah. Sebab Foul ada juga. sentuhan tu. Sebab aku lebih bermegang The kepada touch. ada Touch sentuhan tu akan ada foul. Aku rasa lah, based on that as well, aku boleh kata if ada sentuhan and it leads that to goal, you are impeding, aku rasa boleh kata goal lah. Kata Foul foul lah. And then insiden ketiga, offside. Yang gini aku panas. Bukan apa, Offside ke sebenarnya? It's very Sebab hard. dia- That's the thing. That's the issue. Is it offside? Sebab keeper dah ke sini. okay, so keeper dah jadi second last man. Gabriel is the The last last man. the last defender. So antara dua orang tu ialah zone dah kira oleh offside. The issue right now is whether or not masa siapa nama dia tu, Joelinton tolak Gabriel, bola tu lalu depan dia. And then dia bola tu dia macam curve ke belakang kau. Dia berpusing dan dia menghadap ke belakang. Adakah Anthony Gordon tu masa bola tu in play di hadapan bola. If he is in front of the ball, offside. The issue is not offside tu apa benda. The issue is that VAR cannot they cannot even draw the line. Dia kata angle tak bagus, tak ada angle yang bagus. Aku macam I feel like this is something yang you guys should have apa tu, macam dah tahu tau. Kenapa korang boleh tak ada angle? And dia check, aku tengok juga replay tu, dia tengok daripada belakang Joelinton, tak nampak sebab ada badan Joelinton dengan Gabriel. Dia pusing ke belah lagi satu, ada Raya pula kat situ. So it's really macam kita kata unlucky habis for their camera. Sebab tak ada angle yang boleh nampak, bagi definition yang jelas bola dekat siapa. Betul. Tapi aku macam kadang-kadang kita tengok macam dekat Malaysia ke apa, kita ada spider cam tu daripada atas tu. Do they not have that? Aku tak pasal sebab mungkin spider cam dia tak boleh nak specific. Sedih lah. Like to me macam it's like, that's why dia kena pakai semi automatic VAR. Semi yang automatic VAR. like betul offside kan, semi automatic offside kan. Dia automatic detect the human Lepas silhouette bukan based on image di kamera. Sebab ada orang kata the reason why dia tak boleh overturn sebab linesman tak angkat. So dia VAR pun tak boleh kata offside. Apa, dia bukan nak challenge apa-apa. Dia kata since kita orang tak konklusif, linesman tak cakap apa-apa, dan follow linesman lah. Tu satu lagi kelemahan lah, is that sometimes I feel like VAR ni macam what exactly is their purpose tau. Adakah dia orang dictate things yang apa untuk referee yang dia terlepas, atau adakah dia orang akan just question and then adakah referee akan kata nanti I akan buat check apa. It just feels like dia orang pun tak tahu. Aku blur lah senang kata. Aku rasa blur lah bila fikir-fikir balik VAR ni. Tapi overall game aku tengok tapi macam keras. Tengok sekejap pun. Dia gitu je lah. I mean pukul 1 lebih. Dari segi game tu sendiri, Arsenal ada banyak clear cut chance ke apa? Dia bila aku tengok balik ada a few chances, tapi memang nampak lah, kita boleh kata nampak yang Arsenal tak clinical kat depan. Of course it's Nketiah, and then kita ada Saka without Odegaard dia lemas sikit. Kita boleh nampak. And for the past few games you can see Arsenal lawan Chelsea contohnya, Odegaard tak ada. You can see overall 2-0 at one point, and the only reason they come back was because dia masukkan Trossard, and also Rice dapat that wonder goal atas kesilapan Sanchez. From there you get to see okay, Arsenal better sikit. Sama juga masa lawan dengan West Ham, kita orang kalah 3-1. The first goal to me foul should be, sebab Ramsey kena tarik. Jelas baju dia kena tarik. Cuma don't know why referee tak tu. Mungkin by the time dia nak buat save tu dah nampak macam terlepas ke apa, don't know. And it was unlucky that Ben White tanduk masuk sendiri punya gol lah. But dia hujung-hujung tu, bila dia orang dah masukkan, I think Odegaard main kat hujung tu, bila dia dah start masukkan first team atau A team tu, baru dia nampak sikit control tu ada lah. So we don't know if that is the reason. But aku rasa without Odegaard tu, Arsenal kurang kreativiti kat tengah. Kita ada Rice sahaja yang kita tak boleh nak harap 100%. And Havertz yang to me 10 games in, aku rasa bukan nak kata dia lost, but we're not utilising him to his best. Arsenal tak main target man, and he is a good target man. Besar, tinggi. Tu je lah, at least to my opinion. So I don't know, I don't understand what's going on. Dengan Partey yang injured mungkin sampai akhir tahun, Jesus yang
iffy and diorang cuba nak dapatkan. Kalau rush injet tak tahu macam mana. Habis. Kita orang dah hilang satu dah. Sama signing Timber tu. And Raya is shaky. Here and there lah aku rasa. Tak lah. Aku cakap banyak kali entahlah, tapi it's just how it is. You can only speculate because kita pun fans saja kan. Aku fikir-fikir balik, menyedihkan lah dari segi overall, overall things yang these are the kinds of games that you should win to prove that you are title challengers. If you cannot win these kind of scrappy games, you will not win the title. Sebab City shows they can do that. Sure, dia akan kalah sikit-sikit, but then they will always win. Kita tengoklah for the next couple of weeks, adakah City akan consistently menang lagi ataupun apa tu, nanti kita akan tengok. Okay, next was Nottingham Forest versus the best goalkeeper in the world, Aston Villa. Yes, aku tengok dia punya triple, aku macam sebagai seorang keeper melemaskan diri sendiri. Aku main keeper bila main bola kan. So aku macam tengok macam kesian jugalah sebab nampak dia punya intention tu is tepis keluar. Mungkin tak cukup power in the save tu and dia masuk. Tapi kelakar because it's so soon from the win dekat yang that awards tu lah kan. So macam, so how do you live up to that? The irony, the best goalkeeper in the world. That's the thing about the awards yang aku tak suka, is that sebab dia orang just on World Cup semata. Yes. Like okay, no offense to Messi, he is a great player, but recently in the past year he hasn't been great. PSG dia ada sikit tu, and then main dekat Inter Miami boleh lah. Dia main menang, dia tak main kalah kan. Tapi that's not the best league in the world. And kau mesti ada level. So to me, I feel like it should have been somebody like Mbappe maybe. Haaland, if you want scoring, pecah rekod, treble apa semua, top scorer apa semua kan. First season dah top scorer kan. Very funny lah. Like to me, Messi dia sebab benda ni kan sistem voting daripada captain, coach dengan wartawan kan. The sentiment of Messi menang World Cup tu melebihi. Mestilah kan. Kalau kau tengok total point pun jauh dia tinggal Haaland. It's not very close. Yang tahun Van Dijk kalah pun, yang nombor 2 tu pun beza tak banyak. Betul. So you can see belas point je. Lagi satu Messi ni pun macam dah hujung career. Maybe they are getting sentimental lah. Macam Messi dah hujung career. Let's sokong dia one last time. Macam teruk lah. Aku tak nak dia menang World Cup je. Aku suka sebab dia berjaya kalahkan France. It's just fun to see a big European team it's kalah. Fun to see a legend crying on the field. I mean, dekat Perancis ada ke legend time tu? Tak ada. Tapi bila dia dah balik ke PSG, dia tak diraikan macam mereka member teammate. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana member main dekat Perancis? Mampus nanti kan team tu marah. Sebab itulah. So for the Ballon d'Or apa semua tu, I feel like Emi Martinez not the best keeper, no. World Cup good, whatever. I feel like somebody like Alisson, Thibaut Courtois, siapa lagi, Ederson. Those are yang keepers yang they should have given the award to. I think Ramsey was jauh ke belakang Ramsey, and Ramsey, I understand he is kind of shaky here and there, and he's still young, but Alisson, come on lah. Dia tak nominated bukan Alisson, which is weird. Consistently one of the best goalkeepers in the league. Pelik. This is award kind of show ni pelik. But then we move. Biarlah si Emi. And then korang punya game, of course, Luton lawan dengan Liverpool. Yang macam kau kata tadi lah, decision the VAR review possible penalty. Aku tak nak salahkan benda tu. Yalah. But what I mean is like it happened in the same. Aku salahkan Klopp jugalah sebab dia macam lambat untuk do something. Dia tabiat dia memang minit 70 lebih baru dah aku salahkan baju dia orang tu. Pelik lah. Tengok Liverpool baju warna putih hijau. I think one of the first time. Itu untuk season yang ni, tribute season yang zaman-zaman Fowler. Betul. Tapi itulah Darwin ni. Aku dah puas backup dia. Rasanya tiba masanya untuk kita maki dia secara terbuka. So? Dia jenis player yang macam out of nowhere boleh score goal yang macam wonder goal lah. Wonder goal daripada luar kotak. Tiba-tiba 2 meter daripada goal kau boleh tembak sampai angkasa kan. I think that's why dia boleh score wonder goal. Dia ada power jauh. Dia orang cakap apa? Tak ada finesse. Memanglah kau kena, kau jadi striker ni kau kena ruthless depan gol kan. Tapi
kau kena ada akal jugalah. Takkanlah 2 meter daripada gol kau nak rembat. Kau Marah. Kau boleh tap tap je lah. Dia marah habis tu. Dia macam nak kata Tak lah. Masuk. Aku rasa tu miss of the season dah. Ya, aku nampak. Apa yang salah tanduk tu kan? Yang salah cross tanduk. Aku rasa salah nak score sebenarnya. Tapi positioning kepala dia tu pelik. Which is for salah tu tak boleh salahkan lah kan. It's just how it is. But walaupun tak masuk, dia macam bagi juadah makanan tu depan muka kau. Kau tak boleh. Kau swap je. Salahnya kau ambil nasi tu, kau campak ke atas. Betul. So Zudi, apa rasa kau untuk Darwin tu? Sepanjang yang kau tengok dia last season dan this season, aku rasa dia tak boleh main first 11. is it so like baru macam awal-awal season ni macam dia tak main sangat pun yang first 11. Tapi sekarang baru-baru ni dia masuk balik. So what do you think? So to you, sub ataupun backup lah, super sub? Pada aku dia boleh super sub lah. Sebab dia, aku rasa mungkin dia pressure. Bila dia jadi first 11 tu, pressure lebih kat dia. Sebab kalau aku tengok yang game dengan Luton tu pun banyak yang dia miss chance kan. Ataupun kalau Klopp untuk dia jadikan dia first 11, aku rasa macam untuk Carabao ke FA Cup, game kecil game macam kecil tu dia ataupun dekat Eropah ke. Tapi yang aku tengok macam apa tu, dia kalau lawan ada satu team tu earlier this season tu, dia lawan, dia masuk je game changer. Newcastle kan. I feel like macam that every team can win. Newcastle aja. I mean last season kita dah menang dah. Last season kita dah menang dah. Last season kat St James Park yang kita menang. Kat Emirates yang seri 0-0 yang sampai gaduh. Tapi ya betul lah, bila dia masuk, confident dia dah nak okay, tapi dia sendiri finishing. Sebab overall starting first 30 minit tu okay. Dia opening 15 minit ke 20 minit ni dia dah 3 shot on target. Betul. Tapi selepas tu okay lah. Tapi bila dah ada depan mata tu, kau tak boleh nak convert. And then last diselamatkan oleh player yang kita boleh kata masuk berita lah. Bukan sebab bola pun. Sebab bapak Luis Diaz. Dia punya, apa tu, untuk yang tak tahu, dia punya family, mak dia dan bapak dia dua-dua kena kidnap by who, I'm not entirely sure. Dia adalah dia punya, dekat dia Colombia. Dia lah dia orang punya benda-benda macam tu. Grup-grup dia orang tu lah kan. Maknya dah dipulangkan, bapaknya masih lagi di tangan kidnapper tu lah. So dia suruh bebaskan tu. Yang kalau tengok ni gambar tu, dia ada baju dia tu, ada message lah. Dia kata basically liberate dia punya bapak lah, bebaskan lah bapak dia. So we just pray lah. This is not a Liverpool Arsenal apa, this is a human thing. Kita tak nak lah siapa-siapa parents kena kidnap kan. So kita pray lah dia punya bapak dilepaskan lah kan. But dia score, and I mean it's nothing crazy. Keeper Luton perform. Betul. That game keeper perform gila. The good thing about Liverpool, yang on the positive note lah, season ni kita Liverpool front five semua dah score. Orang cakap Liverpool does not have problem untuk score goal. Kita ada score goal problem, bocor lah. Dia bocor belakang. Lepas tu problem untuk score yang lebih clinical. Faham? Macam entahlah. Kalau nak kira semua dah score. Yalah. Dia macam kata when needed they can score. It's just sometimes time yang korang rasa macam boleh score besar, tak masuk-masuk. Faham? Macam Arsenal juga. Game-game yang boleh kill awal dia lambat. Lepas tu orang lain score dulu. Main side passing, semua relax sangat. Itu yang panggil side pass FC. Aku sendiri panggil tu. Aduh. Okay, and then last game, and this one again Pian tak ada, so tak boleh nak congrats. Luton Spurs lawan dengan Chelsea. So dah tak ada lah team invincible. 20 tahun berturut-turut kami teruskan legenda, tidak kalah dalam satu season untuk menang. Let's go. Itu je aku boleh claim. Aku tak boleh claim benda lain. Tapi itulah, it was a surprising thing to see. They score early. Spurs Kulu score early deflection masuk dalam. Good for them. But then suddenly the red card changes lah. Yes. And do you think that's a red card? Romero. Dia situasi yang lebih kurang sama yang berlaku macam pada Curtis Jones sebelum ni. He's going for the ball, bounce off of the kena ball, bola out of the ball, and then orang goes straight to the shin. And nampak dengan juga tapak lah kaki dia. Nampak juga lah orang tu injured kan. So nampak lah benda tu dangerous. Dangerous. But then
straight red pula tu kan. Ya. Dia orang terkejut aku tengok Son dengan Romero macam red merah kan. Lepas tu terus Chelsea basically dominate. And then not long after that, Destiny Udogie pula pergi. Udogie kena minute ke second second half, and also second yellow. Dia bukan straight red lah, tapi dia pergi bentis si apa tu Sterling, yes. And then kena merah. challenge lah kan. Yeah, it was very Kau dah ada yellow tapi dangerous. Maybe that's tak one perlu thing. membuat benda tu masa tu. And then dia pergi buat, and then dapat kat mereka juga habis. Terus main high press tu. High press. Sebab dia orang nak gol kemenangan sebab saya sama time tu. Betul. And that's when it all fall apart. Senang-senang Edge je. ball. Tak payah jadi edge, jadi anjing. Tapi betul lah. That is time. Macam bagi aku lah, dia main macam tu is a disrespectful for Chelsea. Yalah. Faham? Dia ingatkan macam boleh senang-senang. Kau ingat Chelsea ni yalah memang ayam, tapi betul. it's Chelsea still football there. club. Betul. Kau macam, aku tahu kau coach luar yang baru masuk EPL, tapi it's too naive for you to play 9 men on the high line sampai separuh padang kau Aku duduk. rasa 3 gol dia lebih kurang macam tu. Ya, Semua sebab bocor. First one betul Sterling bebas macam tu je, bebas pass. Dia pass sekali je kat Jackson habis. Dah gol lah. Memang kesian lah kat Vicario tak boleh buat apa. Second goal benda yang sama juga. Yang last goal tu je yang Jackson bocor sendiri and dia tak pass, dia score sendiri. So dapatlah dia punya first hat-trick dekat PL. Tapi gol kedua, ketiga, keempat lebih kurang. Because of the highlight tinggi sangat. Kan interview orang lepas tu dia cakap kita kalau main 5 orang pun kita tetap akan main macam ni. Macam it's bad. Hello. It's really bad. You should have just park the bus and then counter or something lah kan. Kau dah main 9 orang, kau kena accept lah. We have to minimize the damage. Yes. Sama ada kau kena counter ke macam mana. And then defend dulu kan? Cari solution lain untuk goal. But no, dia orang nak cari goal. Itu problem dia. Very naive lah. Sebab kau boleh main pun dengan konten. Kalau kau main dekat Eredivisie, Ajax lawan tim ayam cak ayam, boleh lah kau main macam tu. Tapi jangan cakap apa lah, Ajax kat bawah sekali sekarang. Yalah. Okay, tadi apa Zudi nak cakap apa? Sebab kau dekat depan kau ada Son, kau boleh main defensif dulu, lepas tu dan kau boleh attack sebab kau ada player-player laju. Cari target man ke atau crossing ke apa lah, high pass ke apa lah kan. Itulah bila aku tengok replay, aku tengok highlight, memang nampak jelas dia main terlalu tinggi and all of them is just bocor. Aku tak boleh cakap apa lah. Dia macam main dengan highline macam tu bukan setakat main masa 9 orang, main dengan 11 orang pun kau boleh bahaya sakit juga. Betul. Itu yang Arsenal kena tu. Itu yang masa unless kau ada centre back yang betul-betul laju. Itu yang masa Arsenal lawan Fulham. Dia orang in crisis sekarang kan sebab Madison injured. When the Wind injured. When the Wind nama. Romero red card, Udogie red card. So siapa? Dia orang sekarang schedule dia orang lepas ni berat. So one could say literally they sabotage rasain lalu je. Betul lah, because earlier this season everyone tahu yang dia orang punya apa kata fixture, second and then dia punya second team is not good enough. So betul. now they basically lost half of their first team. Macam tu je hilang. Van de Ven, Udogie, Romero hilang, and then apa tu injured on Madison, their best midfielder. Now what they gonna do? Apa bawa balik siapa tu nama dia tu, Emerson Royal. Dia good luck lah. Tapi tiba-tiba all those player yang berganti kan bagus perform. Kalau gitu kita yang tergelak-gelak tu habis. Tapi macam tu lah. So it's just what football is. It's all about the honeymoon managing. Is over. Yes, for Spurs yes. Because diorang still tak ada midweek game kecuali FA Cup je lah kalau jalan lah. So we'll see how. Okay, that is for the recap lah. Kita dah talk banyak pula kan. Next game First Wolves lawan dengan Spurs 8.30 pada Sabtu malam ya. Main dekat Molineux Main dekat Wolves ya, yes, Molineux. Spurs kalah. Aku rasa kalah 2-0. Aku rasa kalah. If they play like they did last game, and with the fact that they are losing all these players, aku rasa kalah. Okay, pada 11 malam kita ada 3 game. First is Arsenal Burnley. Ni kalau Arsenal kalah, aku yang malu. Betul lah Is? Betul lah cameraman kita angguk. Betul, kita kata kalau Arsenal kalah, bahaya. Sebab Burnley. So Arsenal has to be clinical. Aku rasa Eddie akan still start because Jesus masih lagi iffy, but they need to know when to utilize Trossard. Trossard tu is a good super sub, but sometimes they don't use him like that. Dia macam tak main kan pun. Aku macam and Havertz, come on lah, do something. I'm still waiting for your goal yang open play tau, bukan penalty. Masih tak jumpa. Okay,
Okay, tadi apa Wolves okay, kita balik kepada Wolves tadi. Kau kata Wolves menang, so Spurs kalah. Zudi? Betapa dulu? Tak tahu. Aku Spurs kot. Spurs. Oh, so kita ada contradictory. Dia nak Spurs menang. Kenapa tu? Kenapa rasa Spurs? Since it's something yang against the obvious. So, sebab aku tak yakin dengan Wolves. Tak yakin dengan Wolves Sebab kalau aku tengok pun dia bukannya yang betul-betul konsisten pun juga. I see. Alright. So aku kata Spurs kalah simply just because I feel like they are imploding right now. With the injury and the suspension semua, aku rasa dia akan implode. So aku dengan Pijo setuju yang mungkin Spurs kalah. Tapi kau kata sebab apa tu, kau rasa kita dah diberi warning dah. Itulah aku pun terusan. Tak apa. Kita nak wrap up. Jangan risau. Jangan marah abang produksi. Jangan marah. 1 jam dah. Aku rasa Mok dah marah tu. Dekat control dah marah. Okay. So itu Spurs, Wolves. Okay. Arsenal Burnley. Aku rasa Arsenal should win. So menang. Sama. Setuju sama. Okay. Simple. Sebab Burnley should be kan. They should be just like Sheffield. Kalau tak boleh, aku pun tak cakap apa lah. Crystal Palace Everton. Palace win. Palace aku rasa boleh seri simply just because, but not surprised if Everton kalah. Kau? Jadi? Palace juga Alright. Next, Man U Luton. Seri. So kau tak boleh. Kalau diorang menang, kau jadi kutuk kau. Tak. Man United sekarang kalau main tempat sendiri, diorang ada problem. True. Very true actually. Old Trafford is literally not a fortress. Betul. Sampai Man U pun susah nak menang kat Old Trafford. Luton akan main very low block and then counter. Betul. Aku rasa aku akan setuju on the seri. But if Luton boleh kalahkan, all the better. Let's go Luton. Yeah, let's go Luton. Kau? Konflik dalaman. Kenapa Man U? Sebab dia orang itu. Kenapa tu? Sebab dia Man U. Okay, apa je? I mean technically kita bertiga ni bias anti Man U kan. Bila itulah. Okay, so kita ada 2 yang kata seri but nak Man U kalah, and 1 yang kata mungkin Man U boleh come back. Boleh menang. We'll see how lah. If ataupun akan jadi benda yang sama kat last minute goal. Terus itu juga. Mungkin Rashford. Mungkin Rashford. Ada kat fantasy Rashford tu. Okay, next one, Bournemouth Newcastle. Okay, yang ini aku kata Newcastle should win. Bournemouth is just not in a good position right now. So setuju 3-3. Dan tak ada benda nak cakap. Newcastle, kalau diorang kalah, aku akan marah. Sebab dengan kita orang, kau tak nak kalah pula kan. Okay, Aston Villa Fulham. Aston Villa. They have to, diorang dah kalah kan. They have to redeem lah. Unai I see. Main dekat Aston Villa. Aku rasa they have a very good home record. Aku rasa semua game menang lagi setakat ni. So aku rasa for me Fulham boleh kau nak Villa. So 2 kata Villa menang. Aku kata mungkin boleh seri if Fulham really plays well lah. Fulham ni macam tu juga. Dia hot and cold. So okay, seri ataupun 2 menang Aston. Brighton dengan Sheffield. Aku rasa Brighton should be a Brighton win, unless something macam apa tu yang berlaku dengan Wolves tu untuk Sheffield, maksudnya lucky and whatnot lah. So Brighton juga. So Brighton 3. And then Liverpool Brentford. Aku tak payah tanya korang, sudah. Kalau aku tanya memang aku tahu jawapan. 2 kata Liverpool menang. Salah apa? Sebab season ni so far Liverpool kat Anfield is doing well. Ya memang. I mean it should be kan. It should be. Okay, so I mean it's again because bias. Lagipun Liverpool so far tak ada injury crisis yang serius. Tak ada isu lah. And all the players suspended mungkin dah start kembali kan. So okay lah, for me aku pun boleh kata it should be an easy win for Liverpool, but do not underestimate Brentford. They've been doing quite okay. Not well, but okay. West Ham Nottingham Forest. Aku rasa Forest. Aku rasa West Ham. West Ham. Oh, so 2 kata West Ham. Aku kata Forest sebab dia punya player dah start nak klik sikit lah. Dengan Elanga dah naik apa semua. Cuma Callum Hudson-Odoi injet balik. Bye-bye balik. Tak boleh cakap apa lah. Alright. Okay, itu untuk hari Ahad pula. Kita pergi hari Isnin malam buta, which is the big game Chelsea-Man City. Aku kata Man City, but Chelsea can surprise. Stamford Bridge. Yes. I mean Stamford Bridge so far bocor. Diorang season ni a very worst rekod tempat sendiri yang teruk. Apa kita panggil, their biggest and best game dekat Stamford Bridge is seri dengan Arsenal. And Arsenal invisible for 77 minutes. So
Tak tahulah cakap apa. So if they can win against City, good for them. Good for them. But good for the league. Good for the league. But to be realistic, aku rasa City. Yeah. Realistic lah. So aku rasa itu saja yang kita boleh predict lah for this round lah kan. Kita tak ada benda lain dah. So yang lain semua tu kita Sekarang dah 12 game this will be the 12th game lah. Sebab ni match week 11 tak silap aku tengok balik. Tapi okey lah, this year at least tak ada yang Yeah, it's very tak ada yang betul meninggalkan tim lain jauh. for now lah. Very So, competitive very lah. nice lah. Very nice. Cuma if you are feeling your team should win, Yeah. sakit sikit lah. Macam like I said lah, macam aku dapat tahu Arsenal kalah dengan Newcastle tu, aku macam put tak boleh lah. But overall fun juga. Kita tengok macam mana lah kan. So di sini saja kita berakhirkan episod ke-10 Roast Your Balls. Tim Roast Your Balls tengah usahakan nak dapatkan video upload. Dah start, dah pas dah kat tim yang akan upload ke YouTube lah. So untuk yang nak tengok di YouTube, try lah tengok Roast Your Balls episod yang ke-9. Kita startkan 9 sebab Channel? sebelum ni New ID Active ID Active. So cari je ID Active, IDEAKTIV ID Active. Ataupun boleh cari kita orang di Spotify, Google, sini belum. Tu nanti, tu secret project. Kita ada di Spotify, kita ada di Apple Podcast, Google Podcast dan Podbean. Kalau ada yang pakai Podbean, boleh search saja Roast Your Balls atau search Sini SEENI. So tu boleh jumpa banyak lagi lah konten lain, tapi Roast Your Ball is the one lah yang kita betul-betul push for di dalam show kita. Sebab lain semua tak bayar kita. So Roast Your Ball je yang banyak. Roast Your Ball je yang bayar. So boleh cari kita orang di situ juga. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Kita akan bawakan lagi our conversation apa lagi. Kita tengok siapa yang ada minggu depan. Kita tengok siapa yang available. Kalau ada korang ada, kita bawa lagi lah. Kalau tak ada, dan tak ada cakap apa lah kan. So bye.